Pratap had to drop out of school because of the death of his parents 5 years back. He was living with his grandmother, who was herself struggling to make ends meet. Hetal stopped going to school because her poor family couldn't afford to buy books and other reading materials for her. Senma Ashok was the most brilliant child of his class, but still had to drop out after the sudden death of his father. Thousands of children became school dropouts because of poverty. અમે 2001 में ગુજરાતના આદિવાસી પૂર્વ પટ્ટીમાં લોકસેવા શિક્ષણ વિકાસ ટ્રસ્ટને આદિવાસી બાળકોના એજ્યુકેશન અને હેલ્થ સ્ટેટસમાં સુધારો લાવવા માટે શરૂઆત કરી હતી. એ વખતે અમારી પાસે 55 બાળકો હતા. આદિવાસી બાળકોને અમે સ્પોન્સર કર્યા હતા. આજે 10-12 વર્ષ પછી અમારી પાસે 3000થી પણ વધારે બાળકોને અમે સ્પોન્સર કરી રહ્યા છીએ. Thanks to Lok Seva Shikshan Vikas Trust, today Pratap, Hetal and Ashok are back to their schools, ready to dream big. Lok Seva Shikshan Vikas Trust